Assalamualaikum warahmatullah, dear students. This is English teacher working Government Middle School Vangam. It's class 7th. Welcome you once again in my online class. हमने इससे पहले जो हम स्टोरी पढ़ रहे थे 3 क्वेश्चंस, इस स्टोरी का नाम है। हमने 2 लेक्चर्स में ये कंप्लीट नहीं किया, तो अब आज हम इसी टॉपिक पे हमारा तीसरा लेक्चर है, हम देखेंगे उसके बाद क्या हुआ। आप पेज नंबर 77 पे जाइए। हमने यहाँ तक पढ़ा था 2 लेक्चर्स में, तो आज हमारा तीसरा लेक्चर यहाँ से स्टार्ट है। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी so easily and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. चूँकि हमने यहाँ तक पढ़ा है कि जो बादशाह था ये एक हर्मिट के पास, एक साधु जी के पास आया था, उनके जो सवाल है उनके जवाब ढूंढने के लिए। फिर वहाँ पे एक जख्मी हालत में एक आदमी आया जिसकी मरहम पट्टी बादशाह ने की, और बादशाह भी इस साधु जी के पास रुके रात को। और वो भी सुबह क्या हुआ, जब इसकी आँख खुली तो उसने जो जख्मी शख्स था इसने बादशाह का शुक्रिया अदा किया। ये इसका दुश्मन था, बादशाह का दुश्मन था। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily. चूँकि वो इसको माफ़ी मांगता रहा कंटिन्यूसली, जो हमने कल पढ़ा, वो जो शख्स था वो बादशाह से हम कंटिन्यूसली माफ़ी मांग रहा था कि मैं आपका दुश्मन था, मैं आपको मारने के लिए आया था, लेकिन आपने मेरी जान बचा ली। ये सुन के बादशाह बहुत खुश हुआ, तो उसको ये लगा कि मैंने एक दुश्मन को आसानी से उसके साथ दोस्ती की, मैंने उसको जीत लिया, ये मेरा दोस्त बन गया। ये इस बात पे बहुत खुश था। वो सिर्फ इसको माफ़ नहीं उसने किया, बल्कि क्या किया, उसने अपने सर्वेंट्स को भेज दिया। सर्वेंट हम बोलते हैं जो इसके खिदमत में काम करते थे बंदे, बादशाह की नौकर चाकर जो थे उनको भेज दिया, और अपने एक डॉक्टर को भेज दिया कि इस बंदे का आप ख्याल रखे। एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने प्रॉमिस वादा किया इस बंदे के साथ कि मैं इसकी प्रॉपर्टी वापस कर दूंगी, क्योंकि उसने इसको बोला था कि आपने हमारी सारी प्रॉपर्टी हड़प की है, सारी प्रॉपर्टी छीन ली है, और आपने मेरे भाई को मार दिया। अब जब बादशाह ने ये सब बातें सुनी तो उसने उसको बोला कि मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस करता हूँ। लिविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। अब इसने इस जख्मी आदमी को वहीं पे छोड़ दिया, तो बादशाह बाहर आया हट से। अब वो किसको ढूंढ रहा था, वो इस साधु जी को ढूंढ रहा था। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। उसने सोचा कि वापस जाने से पहले मैं एक बार इन सवालों के जवाब जानना चाहता हूँ। The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. ये जो साधु जी था वो अपने नीज पे बैठा था, वो क्या बीज बो रहा था। सीड्स हम बीज को बोलते हैं, सोइंग हो गए, सोइंग बच्चों बोने को, मतलब या कशर पे वन वोन सो उस ब्योल ववा सो उस पन्न कट्टन पे बिहत इन द बेड दैट हैज बीन डग द डे बिफोर। सो उस तथी बेड्स पे बेड, ये यहाँ पे ये सो बेड कहें यह बागस मज खास जमीन कोर्मुत तैयार, यथ मज कुल वुल वपदावान, मतलब तथ अंदि तम बेर टाइप दिवान कशर पे तो पानस ते पाए वार मज कित लागान कुल, तथी वन बेड उस खना जमीन कत खतर यथ मज कुल लागन आसान, तथी सुई मतलब बेड युस अम सो खुनमुत जमीन ये अत मज ब्योल ववान, अख दो ब्रोट खुनमुत। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, बादशाह इस साधु जी के पास गए और बोले, क्या वुन्नस, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। मैं आपसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ कि बोल रहा हूँ कि मेरे सवालों के आप जवाब दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him.
اس نے اس کو بولا، سادھو جی نے واپس جواب دیا کہ آپ کے سوالوں کے آلریڈی جواب مل چکے ہیں، آپ کے جو سوال تھے ان کے جواب آپ کو ملے ہیں. یہ مطلب جواب اس نے ویسے دیا کہ یہ نیچے گراؤنڈ کی طرح جھکا ہوا تھا. اس زمینس مز کہیں ووان سا تھوڑا بون کن نمتی یہ تتھے پاٹھن ام دیت تمس جواب تمس چانن سوالن ملیو جواب. How have I been answered? What do you mean? اس نے اس کو بولا میں کت پٹھن ملیو جواب، چانہ ونک مطلب کیا چھ. Do you not see, replied the hermit, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds. اس نے اس کو بولا کیا ونس سادھو جی دس اگر نا مے پہ رحم اہی کہین رات ث کھنہاک سہ زمین میانہ خاطر کہین ثک تیل گومت مے پہ ترس تمے کورت مے ہیلپ. تو دین جو یہ آدمی تھا جو آپ پہ اٹیک کرنے والا تھا ام آسانک ثہ مورمت ام آسے ثہ پہ اٹیک کورمت تم سات آسا ثہ یہ سوچا کاش میں وہاں رکا ہوتا، کاش بہ آسا سادھو جیس نش رکیامت. اگر نا ثہ رکا کہین ثہ آساک ای سوچا. سو دا موسٹ امپارٹینٹ ٹائم واز وین یو ویر ڈگنگ دا بیڈس. جو آپ کا اہم وقت تھا وہ یہ تھا جب آپ زمین کھود رہے تھے. اینڈ آئی واز دا موسٹ امپارٹینٹ مین اینڈ ٹو ڈو میک گڈ وتھ یور موسٹ امپارٹینٹ بزنس. میں آپ کے لیے اس ٹائم بہت خاص آدمی تھا، انسان تھا جو جس کے لیے اینڈ ٹو ڈو می گڈ واز یور موسٹ امپارٹینٹ بزنس. جو آپ نے میرے لیے اچھا کام کیا، جو آپ نے میری ہیلپ کی، جو آپ نے زمین کھود دیا، وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ کام تھا. آفٹر ورڈس وین دا مین رین ٹو اس دا موسٹ امپارٹینٹ ٹائم واز وین یو ویر کیئرنگ فار ہم بیکاز اف یو ہیڈ ناٹ ڈریسڈ ہز وانٹس ہی وڈ ہیو ڈائڈ without having made peace with you. So he was the most important man and what you did for him as your most important business. اس نے اس کو بولا کہ اس کے بعد جو یہ آدمی ہمارے پاس زخمی حالت میں آیا تو یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ٹائم تھا کہ آپ اس کی کیئر کر رہے تھے، آپ نے اس کے زخم پہ مرہم پٹی باندھی. وہ آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ تھا، بہت اہم وقت تھا. کیونکہ اگر آپ اس کی ڈریسنگ نہ کرتے، اگر آپ اس پہ مرہم پٹی نہ لگاتے، شاید وہ مر جاتا. تو یہ اس کام نے آپ کو چین دیا. جو آپ نے اس کی مرہم پٹی باندھی اور اس کی جان بچ گئی، اس چیز سے آپ کو سکون مل گیا. سو ہی واز دا موسٹ امپورٹنٹ مین اینڈ وٹ یو ڈیڈ فار ہم واز یور موسٹ امپورٹنٹ بزنس. وہ آپ کے لیے خاص انسان تھا جس کو آپ نے سنا اور وہ آپ کا خاص کام تھا جو آپ نے اس کے لیے کیا. ریممبر دین دیئر از اونلی ون ٹائم دیٹ از امپورٹنٹ اینڈ دیٹ ٹائم از ناؤ. اب آپ یاد رکھو جو آپ کے لیے جو ٹائم ہے، خاص ٹائم ہے، وہ ٹائم ہے یہ جو آپ نے کام کیا. اٹس دا موسٹ امپورٹنٹ بیکاز اٹس دا اونلی ٹائم وین وی ہیو اینی پاور ٹو ایکٹ. یہ آپ کے لیے ایک اہم وقت ہے کیونکہ یہ وہی ٹائم ہے جو آپ کو کام کچھ کرنے کا کام ہے. یہ وہ وقت ہے جو آپ کو جس وقت آپ کو کچھ کرنا چاہیے، مطلب آپ کو اس کی پراپرٹی واپس کرنی چاہیے. جو آپ نے اس سے پراپرٹی چھینی تھی وہ آپ کو اس ٹائم، آپ کے پاس اس ٹائم یہ پاور ہے، آپ اس پہ کام کرو، آپ اس کی پراپرٹی جو ہے وہ واپس کر دو. دا موسٹ نیسسری پرسن از دا پرسن یو آر وتھ ایٹ اے پرٹیکولر مومنٹ. فار نو ون نوز واٹ ول ہیپن ان دا فیوچر اینڈ ویدر وی ول میٹ اینی ون ایلس. دا موسٹ امپورٹنٹ بزنس از ٹو ڈو دیٹ پرسن گڈ بیکاز وی ویر سینٹ ان ٹو دس ورلڈ فار دیٹ پرپز الون. جو آپ کے لیے ضروری ہے، جو آپ کے لیے اہم شخص ہیں، وہ شخص اس ٹائم یہی ہے کہ فار نو ون نوز واٹ ول ہیپن ان دا فیوچر اینڈ ویدر وی ول میٹ اینی ون ایلس. آپ کے لیے جو یہ شخص ہے، اس کی جو پراپرٹی آپ نے چھینی ہے، اس کے لیے آپ وہ واپس کر دو کیونکہ کسی کو نہیں پتہ ہے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، کیا ہم آگے مل سکتے ہیں یا نہیں مل سکتے ہیں. دا موسٹ امپورٹنٹ بزنس از ٹو ڈو دیٹ پرسن گڈ.
آپ کے لیے خاص کام یہ ہے کہ آپ اس کے لیے اچھا سوچو، آپ اس کے لیے اچھا کرو. بیکاز وی were sent into this world for that purpose alone. کیونکہ ہمیں اس دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے لیے اچھا کریں. تو بچوں اس کو تینوں سوالوں کا جواب مل گیا. رائٹ ٹائم اس کے لیے یہ تھا کہ اس نے ایک زخمی انسان کو مرہم پٹی باندھ لی اور اس کی جان بچا لی. اور دوسرا سوال اس کا تھا کہ چونکہ اس کو کن لوگوں کو سننا چاہیے تھا. اس کو سادھو جی نے یہ بولا آپ کو اسی شخص کو سننا چاہیے جو یہ زخمی انسان ہے، جو آپ کا دشمن تھا، جس کی پراپرٹی آپ نے چھین لی ہے، وہ اسی کی بات آپ کو سننی چاہیے. اور تیسرا سوال تھا اس کا کہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کیا ہے. تیسرا اہم سوال کا جواب یہ ملا کہ اس کا امپورٹنٹ تھنگ یہ تھا کہ اس نے جو پراپرٹی دوسری کی کھائی تھی، اس کو وہ ساری پراپرٹی واپس کرنی چاہیے تھی. تو جو بادشاہ تھا وہ کمپلیٹلی سیٹسفائیڈ ہوا with these answers. King was now completely satisfied with these answers. جو بادشاہ کو یہ سوالوں کے جواب مل گئے، اب وہ سیٹسفائی ہو گیا. جو اس کو راستہ کس نے دکھا دیا؟ سادھو جی نے اس کو دکھا دیا. آپ ادھر بورڈ کی طرف ایک نظر رکھے. نیسسری ہوتا ہے ضروری بیڈ. یہ میں نے آپ کو اس کی بھی بولا، یہ وہ بیڈ نہیں ہے جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں. یہ ہے بیڈ ان اے گارڈن، جو ہم باغ میں یا جو ہم کچن گارڈن میں وہ زمین کھودتے ہیں خاص اس کے لیے کہ ہمیں وہاں پہ کچھ پودے لگانے ہوتے ہیں، پھول وغیرہ لگانے ہوتے ہیں. اس کو ہم بیڈ بولتے ہیں. وانڈ ہوتا ہے زخمی، پٹی ہوتا ہے رحم ترس آنا. وہاں پہ جو بک پہ ورڈ ہیں وہ پٹیڈ ہیں. اس کا سیکنڈ فارم ہے، تھرڈ فارم ہے، اس کا فرسٹ فارم پٹی ہے. اور ہمارا ہے پرومسڈ، وعدہ کرنا. جو وعدہ اس کو ہم اسی کے ساتھ ہماری جو سٹوری 3 کوسچنز وہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی. اب نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے سوال کریں گے. تب تک آپ اپنا دھیان رکھے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا، آپ اپنے گھروں میں رہیے اور ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.